Et donc, مرحبا بكم مرة أخرى. إحنا le Tunisia Caucus at the Harvard Kennedy School. Et donc, nous sommes un student organization متكونة من توانسة. Donc, موجودين في l'école هنا. ودونك اليوم on va parler un peu عن l'application process pour HKS. Donc, on va commencer avec des petites questions pour je chauffe donc un peu l'audience lien. Donc, si on peut prendre quelques secondes pour répondre aux questions, ça serait super. Est-ce que là, je me chauffe le temps? C'est bon. Ok, donc il semble que la majorité تعرفوا شنو exactement le programme اللي باش تبعته له. Mais donc en ce qui concerne l'application process, donc nous avons fait les étapes journalières. Il faut we need to remember and the deadline is actually December 1st. Donc il faut vraiment yeah. Voilà, donc vous pouvez voir les résultats là-bas. Ok. Voilà. Donc, on va parler, je vais parler d'abord en général de what is HKS et en général, donc, how can one apply. Donc, HKS stands for the Harvard Kennedy School of Government et c'est une école موجودة في Harvard. Donc, c'est l'école, c'est Public Policy School. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les recherches qui موجودة هنا sont centrées à politics, government, international affairs, economics. Et il faut se rappeler que l'HKS, c'est une option parmi beaucoup d'autres public policy schools et موجودين في أمريكا. فما في Columbia, Georgetown, Princeton, etc. Et donc, si vous êtes aussi intéressé par d'autres programmes, là, je vais faire commande et on peut vous mettre en contact avec des étudiants tunisiens ou des étudiants qu'on connaît qui font les écoles هذه. Donc, en général, en ce qui concerne application requirements, ça varie de programme à programme. C'est les grandes lignes, c'est que faire un online application, اللي هي فيها requirements for each specific program. Par exemple, l'MPP, les années de travail أقل بباشا من l'MPA. Et we'll explain what that is in a few seconds. Donc, femme des essais, femme résumé, en général, c'est 2, quantitative ou qualitative. Letters of recommendation, ça c'est super, super important. Les SMICONO CLEFA ou les SMICONO, donc maintenant des professeurs ou des mentors que vous avez eus ou donc les mentors de l'école. Et transcripts, les écoles les créatophiles de l'école. Et ça dépend encore une fois du programme. Donc, mes femmes standardized test course, GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, etc. Et deadline, c'est la fin de l'archivia, puis Eastern Standard Time, le 1er décembre. Donc, il faut vraiment commencer à travailler et travailler par l'application. Donc, en ce qui concerne le master's program, programs, donc, femme master in public policy, c'est le master in public policy in a few seconds. Master in public administration, master in public administration and international development, donc MPAID.
Ramsey Bichirkina, oui, voilà, le programme. Et puis, Mid-Career Master in Public Administration, MCMPA, وأنا محمد ومدام وداد اللي بشرفنا. Et Joint and Concurrent Degrees, donc l'option c'est pour MPP, MPAD ou la MPA. Donc, في جون احنا ننتقلوا عام ولا عامين plutôt عامين. فما الأوبسيون باش أنكم تعملوا des classes في تعملوا concurrent degree donc in another school. Et يهزا باش يحكينا عن البروسيسوس هذا. Donc, بالنسبة لفinancial aid, it's available. il faut pas الواحد ما لازمش يخاف من الكاست اللي موجود يعني لازم واحد يدفع باش يقرا لهنا. Donc c'est en général c'est $88,000 for l'an, ce qui est beaucoup. Mais فما fellowships that are available. Donc عن طريق Center for Public Leadership فما برشا centers هنا يوفروا fellowships. وفما زادا scholarship. Donc الفرق بين fellowship و scholarship, الfellowship هي there are more requirements, لازمك تحضر des sessions, etc. Le scholarship, c'est فلوس يعطوها لك, il n'y a pas vraiment de requirements attached to it. Et بالنسبة في HKS, فما Hamida Ben Gassim scholarship for up to 2 MPs. Just here clarification, it's MPA and MPP as well. It's for every program. Ah, d'accord, super, merci. Donc, I'm gonna stop sharing. Voilà. Et puis, Tawa, on va passer à our panelists. Okay, thank you, Nasreen. So I'm going to talk about the MPP program, but before even delving deeper about the MPP program, the reason why we have created today's session is to tell you guys this is absolutely possible for you to be here, and each of us here are approved for this. So if you have a passion for public policy, if you have done any type of work to make your community a better place, you belong here. So now about the MPP program. The MPP program is 2 years. And the first year, it's a year that has obligatory or what we call the core courses. You cannot have any sort of freedom to choose them. That courses are quantitative and qualitative. The quant, you have statistics and you have econ, you have a course on policy design, and you have a course on soft skills, which is negotiation skills. So this is the first year. And then the second year is elective. So you decide whatever, it's a menu, basically, and you select any courses that you want to take. So it is a bit quant. However, it's less quant than the MPIG that Ranji will tell us a little bit afterwards about it. Now, the good thing is like the MPP has amazing renewed professors, specifically in terms of public policy. In our first year, me and Nasreen, we have been taught by people such as Eric Rosenberg, which is like the Pentagon Chief Staff, or the advisors on international affairs. This is basically the core professor you're going to have for the whole year. And another advantage for the MPP is that you will going to have what they call a cohort, which is basically a group of friends or classmates that you will do all the core courses together. And this is extremely valuable. This is the people you're going to do the assignment together. This is the people you're going to do the 5 course together. And it's going to be your family. And it's going to be very rich experience. And I think this is something that the MPA, for example, might not have. Now, in terms of the experiences, as Nasreen earlier mentioned, some programs require more years of experience. The MPP program is the only program that has the least years of experience, and you can apply from 2 to 3 years of experience. Is what you have seen. Some people have even been able to get this program without any years of experience, and sometimes you find it to 5, 7. But let's put it this way: from 2 to 3, you are eligible. And I think now at this stage, we are almost 1 month before the deadline. Personally, I would focus, of course, the GRE is important, but personally, I would focus right now on the letters. You have to take the letters extremely seriously. This is super important. The letter is basically the story that conveys why you are here, what you have done, and what are we going to do after HKS. So
Please focus on that. It's really, really important. There's also another letter which is about the curriculum. So my advice to you is that you go to the website, you look at all the courses, and you select 2, 3, 4 courses that you think will help you to achieve your goal once you finish HKS. In terms of the letter of recommendation, my advice to you is that sometimes it's not necessary to go to the big names. Sometimes it's actually better to ask letter of recommendation of people who know you very well, because these people will not only write a letter about your skills, but also they don't have to rank like some category and some skills about you. So it's really important that you select people who knows you, perhaps your manager, and don't go for the big name. Yeah, I think that's it for me, and I'm happy to answer any question about the MVP program later on. Thank you. And now I'm Mohamed. Sure. Pour le MPID, moi je suis en deuxième année du programme MPID. Je ne sais pas si vous préférez que je parle français ou anglais. Let's do English. Whatever makes you feel comfortable. Okay, let's do English. So basically, the MPID is also a program that is very heavy on the requirements. It's a 2-year program, and it's designed to train people in international development with a huge focus on economy and economics. Basically, the idea behind the MPID was that for most multilateral agencies, like the World Bank, for instance, having a PhD is really a requirement, but for some people, a PhD is too long, and in terms of experience, you don't get exposed too much to professional experience. So they decided to create a program that has classes and courses in economics that are as intensive as a PhD, but just have the first 2 years of it. And the value proposition is that if you do 2 years of the MPID plus 3 years of experience, professional experience in a multilateral, you should be on par with people from a PhD program in economics, but with more applied knowledge, I guess. And so the first year is very heavy in terms of classes. It's quite intense. We have macroeconomics for the open world 1 and 2. It's with a professor who was advisor with Bill Clinton. He's a great professor. We have microeconomics advanced 1 and 2, so for the 2 semesters as well. We have a statistics and an econometrics class that's more for making more quantitative analysis, I guess. And the MPID is using R as a software, not Stata. I don't know if you guys are familiar with the kind of software that we use in economics. And on top of that, we also have classes that are more oriented to international development. So we have Dev 101, which is basically the foundations of international development, and it's with Danny Roderick, he's an amazing professor. I mean, he's one of the biggest names in international development. He's Turkish. He has a lot of experience, and he's worked actually on Tunisia as well before. And we also have classes that are more cases in international development, and classes that are more about the political economy of development and more about philosophy, and try to think about the foundations of the administrative power, basically. And in second year, we have another requirement that's the second year policy analysis. So it's a bit like the MPP. It's basically a master thesis, but it has an emphasis on international development as well. So the MPID, in terms of profile of people, it's more international, and especially from developing countries. I mean, in my cohort, it was a bit special because it was COVID, so we were only 52. Usually it's more 80 people. And out of the 52 in my cohort, there are only 8 Americans, and actually 2 just Americans. The other ones are dual citizens. So it's really a master that's, I guess, more focused on the international world than the MPP, which is, I don't know, like 40% of Americans, I guess. And people are expected to have a bit more experience. The average age is 29 in my program, and people usually have 4 to 5 years of professional experience, mostly in international development. But as well, like the MPP, in the MPID, we have a very, very strong cohort spirit, I guess. Especially, I guess during COVID, it was all the more important. Just that basically we have the same classes for a year, so we always work together. We have projects together, so we really create great bonds. And honestly, like, you discover people from all over the world. You know, like going to a party with people from Asia, Latin Americans, and my roommates are both from Latin America. That's really refreshing, and that's great. The program director as well is great. Her name is Carol Fini.
and she's really like a bit like a mom. She's very strong in terms of connections with the alumni from the program. So we always receive emails for opportunities for internships and jobs. So she's very active in that. So for the MPID, I mean, I would strongly recommend you to apply especially if you have a previous background in mathematics, I guess, or you have a bit of experience in economics, because it's kind of tough quantitatively speaking. But knowing the Tunisian system and also the French system, I mean, they are way stronger than the American systems in terms of maths. So don't be too shy to apply if you think that at least you have a little gist for this. Also, I totally echo what has been said on the application about the recommendation letters. I think that it's super important to have people who know you and who are going to make a very tailored letter that actually echo what you say in your essays. I mean, if you say, yeah, I've been working in that and I did this and it was amazing, it's great if actually in one of the letter of recommendation, someone actually talks about this a little and how you perform from a different perspective. Also, on the financial aid part, HKS has a centralized system for aid. So it's after you apply, you have the financial portal that opens, and the deadline is usually beginning of February. And you actually have dozens of fellowships, and usually they're arranged according either to citizenship. So if you come from a certain region, there's some fellowships as well that are for people who come from the Arab League, and Tunisia is one of those nations. And you also have more topical fellowships, like for instance, if you want to work in the public service, if you want to work in tech, if you want to work in healthcare. So there are lots of opportunities. So don't worry too much. I mean, apply for now, and you can sort out the financial part later. Also, the MPID is a STEM program, so it's the scientific extension, basically. So that means that after the program, you're allowed to work in the US for 3 years. So in terms of even if you take a loan, you can still work in the US afterwards, and the salaries here are huge. They're way above Europe and North Africa. So it would be quite easy to repay the loan. So don't worry if you have questions. You can ask me, and I hope that you'll be successful in your applications. اوكي هي يعطيك الصحة عندي هي en fait juste c'est vrai. دخلنا directement في الموضوع donc أول فرصة نسالي نبارك. Oui. طبعا سما نسلم بالك نقرا في الماستر in public policy donc في MPG. عملت الأندرجراد نتاعي في ستانفورد دونك بالنسبة للكلام اللي كتبوا في أمريكا من قبل I'm super happy to talk about that as well. Et j'ai une guest. Amazing. Edith? انا جيت خدمت برشا جيت نقرا معناها دونك عندي I think 20 years experience and coming back to the school after 35 years, so it's for me it's a challenge. It's not so difficult. Please be really courageous to apply for this program, particularly for our program which can do. Yeah, I think it's very inspiring as well. So my name is Zainab bin Ahmed. I used to, before coming to HKS, I used to work for the World Bank on RH2 development policies. Before that, I used to be a research analyst for Carnegie Endowment for International Peace. And I have an undergrad in econ and politics from SOAS and a master's degree from LSE. تحياتي محمد حداد في MCMPA مع بداية وريم وأمس ونسيت حدا أنا كنت صحفي في 10 سنين أو 13 سنة الأخرانيين ريت خدمت مع AFP رايترز في الموند وكيف رجعت نقرا بعد مدة من التجربة المهنية وفقدت على خليني أقول
البروغرام تاع اللقاء نتاعنا هذا الفكره منه انه خلينا نقولوا جريبه صافي على خاطر ماهوش لقاء رسمي تاع اتش كي اس. كيف ما البارح بارتاجيت معكم ان ليان تنجموا تلقاو فيه توت دي انفو سيشنز اوفيسيال تاع اتش كي اس على كل البروغرام، على كل المسائل اللي تهم فاينانشال اي، اللي تهم ليزيكيفالونس، تهم لايف ان كامبريدج، تهم بوستون ان جنرال. هذوكم الكل تنجموا تلقاو فيهم معلومات اللي تحط عليهم اللوجو تاع اتش كي اس. ولكن اليوم حبيناها من توانسه وباش نزيدوا ننظموا لقاءات هناك، وعندنا شانس كبيره انه توانسه موجودين في البرامج تاع الماستر الكل تاع اتش كي اس. لأن أكبر فما ما نحكيكمش على توانسه اللي في اتش كي اس اللي ماهمش موجودين على هارفارد يونيفرسيتي اللي مقاطع مصريين، فما 11 سكول اخرى موجودين. انا باش نحكيكم على الام سي ام بي. سامحوني. Hey, hi everyone, Rim Bawandi, also a student in the mid-career MPA program and a Mason Fellow. I actually know some of you in the audience here, so I've been working in sustainability for about 20 years and also been quite active in the entrepreneurship scene in Tunisia, co-founded Kojit and many other programs that support entrepreneurs. So yeah, if you have any questions about applying to the program that I'm in, which is the mid-career, or any other program, we'd be happy to answer your questions. Randy, go ahead. Yeah. Sure. So I'm Randy Coty, and I'm in Sfax. Enfin, moi, j'ai grandi en France. Mes parents sont de Sfax. J'ai fait mes études en France, à Paris. J'ai fait prépa scientifique et j'ai fait l'IX en école d'ingénieur. Après ça, j'ai travaillé dans le secteur privé. J'ai travaillé en énergie renouvelable dans une entreprise qui fait des panneaux solaires et des éoliennes et qui vend l'énergie au gouvernement et à des entreprises. Et puis après HKS, je vais rejoindre l'administration française. Je vais travailler en tant que fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances. Yeah. I guess I'll go. Hi, Ihab Shalwat. I was at the World Bank before. Well, no, I'm doing the dual degree HKS MPA and MIT Sloan MBA. Before HKS, I was doing the World Bank for a little while. I did consulting and I did tech, and my undergraduate was at the University of Michigan. And after that, I did University College London for econ and business as well. If you have any questions about the 2-year MPA program, the dual degree program, let me know. Post grad school, I have no idea what I'm going to do. I have a bit of an idea, but not sure yet. Great. Donc, oui, donc... اوكي دونك انا دابا باش نحكي لكم عن الكارير. مانيش نحكي لكم برشا على المعلومات اللي تقدروا تلقاهم في السيت انترنت. باش نحكي لكم اكثر على الاسئله اللي شخصيا واجهتهم وانا قاعد نحضر في الابليكيشن تاعي. اولا في ان شاء الله النقطه اللي واضحه انه الاختلافات يعني مثلا في البرامج نتاع الماستر فرنسا وضحناها خاطر زاد كانت المسائل اللي شويه وقت باش نفهم الفرق ما بيناتهم. الافونتاج نتاع الميد كارير ماستر بابليك ادمنستريشن اللي هو عن بركه اللي هو ما فيهش دي تيست ستاندردايز تيست نتاع كونيسانس في الكوانت كيف ما جي ار وي ولا جي مات. الوغ ثم سؤال تطرح شنو هو جي ار وي وشنو هو جي مات. هذوما دي تيست نجم باغ اكزومبل نحكي على جي مات اللي هو تيست يعديو باش تعمل تدخل في البيزنس سكول سورتو فيه كوانت مات شنو ايكون مانجمنت. J'ai avec par contre en plus يمشي disons أقل donc en profondeur sur les disciplines qui arrivent par rapport au GMAT, mais par contre il y a beaucoup plus de disciplines. Donc يعيش سيري في كلامية نجم نشوفوا على الفول مادام نقدم لكم في MCMPA. الافونتاج نتاع الام سي ام بي اي انه هو فيه عام بركه. علاش مهم؟ على خاطر نعرف من بعد 7 سنين او موان اكسبيريونس
voire كما وليدات يعني في سنين بقى الاكسبيريونس بروفيسيونيل العام بحسابه لي زونجاجمون بحسابهم دونك دوكو مش كيف ما نبداو في الفاز تاع ايتيديون كيف ما نبداو في وسط الكارير تاعنا وهذا ينجم تسمح لكم باش تزيدوا ان فيت مش بدل البروفيل نتاعكم تزيدوا تعمقوا فيه وتحسنوا فيه وتقويوا في الريزو احنا ثم تقريبا 80 جنسيه مختلفه موجودين في الميد كارير ماستر بابليك ادمنستريشن. لو خلينا نصور الميد كارير ماستر بابليك ادمنستريشن الام سي ام بي اي كديزون امبريلا كبيره تحتها ثم ان فيلوشيب بارتيكولي اللي يعنينا احنا كتوانسه. الفيلوشيب هذا اسمه ميسون فيلوشيب وفيه كيف ما قالت نسرين لي فيلوشيب فيهم دي بروغرام سوبليمونتير دي اكتيفيتي زايدين نجموا نعملوهم ما بين الفيلوز و دونك اذا كان نخمم في الام سي ام بي اي ثم تقريبا 160 تقريبا 160 اتيديون في الام سي ام بي اي. في الميسون ثم 85 شخص. ال 85 شخص هذوما من لي بيي دي فوا ديفلوبمون لا ريسامون اندسترياليزي معناها تلقى عباد من سنغافور افريقيا ككل من مينا ريجن من بعض البلدان من الاسيا السود است حاسيلو من لي بيي فوا ديفلوبمون الكل. وهذه زاد فرصه مهمه. هنا نحب ناكد على نقطه السيليكسيون للميسون vu que sélection à échelle internationale, disons, la compétitivité fait elle est plus compétitive que مثلا كان جينا امريكان موجودين في امريكا on va postuler le MCMBA. هذايا ملاحظتي الشخصيه انه البروفيل اللي موجودين اللي جايين من العالم اجمع يدوقوا من الاخر يعني حتى من نقولوها بطريقه من صديقنا من الكاميرون اللي خدم اللي بنى سبيطارات في بلاده بحسابه هو ككونسلتون اي تي يخدم في بريطانيا للوزير في البوطان في مملكه البوطان للعباد لي زونتربرونور العباد اللي كانوا يقريوا العباد يعني بالحق البروفيل مختلفين صحفيين دي زونتربرونور ما مش تصوروا لاي درجه لي بروفيل مختلفين. ولهنا يقول قائل اي بال اذا كان ثم اختلاف في التربيه شنو هو الكريتير تاع الخيار؟ الكريتير تاع السيليكسيون حسب رايي ماهوش انت شكونك واش عملت ما بلوتو شنو هو البوتنسيال تاعك. هذه نقطه مهمه برشا وهذاك علاش في الاسايز اهم حاجه ماهيش انك تعبر اهم حاجه انك تنجم توري لاي درجه انت عندك عندك بوتنسيال. ولهنا خليني ناكد نعرف اللي ساعات نشوف في بعض الاشخاص اللي معنا ونعرف بعض الاشخاص من مختلف لي سنسيبيليتي بوليتيك ما ثماش سنسيبيليتي بوليتيك معينه ترفع لي زولترا ليبرو اقتصاديا او لي زولترا كونسيرفاتور عندهم مترشح من امريكا اللاتينيه خلينا نقولوا بعيد شويه في اليمين. مي في نفس الوقت ثم عباد اخرين اللي من الجهه الاخرى من السبيكتر بوليتيك ودخلوا مع بعض تعيش وتشارك في حوارات وفي تحضر على الجانب اللي يعلموك برشا. بالنسبه للبرنامج ام سي ام بي اي ولا باش نكمل على خاطر نجم نلقاو اكثر معلومات في الباج. احنا عندنا اكثر شوا في لي ماتيير كومباري لي زوتر بروغرام. علاش على خاطر عام هكا اولا وثانيا عندنا جوست اون بوتيت هكا اسمها ديستريبيوشن ريكوايرمنت ليست اللي فيها 3 دومينانت يلزمك في العام تاخذ ان كور من كل ليسته. يعني لازم تعرف فيها خاطر كل شيء موجود على السيت. باغ كونتر نخلي المجال اي تي دونك ممكن تسمع حاجه تفصيليه ممكن بس نسمع حاجه لا جست انا جست على حكايه الموتيفيشن لازم يكونوا معناها حاجات من القلب معناها سي امبورطون خاطر هذيك سافا دوني ان بلوس باش ياخذوا الدوسيي تاعكم
فما الطفل اللي يكونوا السينما موجودة في الرواية ما تمشي أي. بالنسبة لنا احنا معنا لابسي لازمنا نعمل نعطيه الطفل في معنا سي تعليم l'expertise en anglais. C'est la thème que هو اللي عامل. وبعد si vous avez des questions précises je vois. كان تسمح بداية تعرف كيف الطفل. باش اصحاب من تونس والباس اللي عندكم الكل اللي بيشاركوا باش اصحاب زاد يقول لك دائما نرشح شي نقرا في امريكا حتى ما نعرفش نحكي عربي لان باش نكون خلينا نقول عملي بعض الشيء تفاجأت برشا حتى انا كنت بلعب او زي عمري ما مش نجم نسالك نفس اللي خلينا نقول اللغه الفرنسويه هي معون الخدمه بتاعي كجورناليست دونك نشوف المسافه في الماتريس تاع الفرنسي مع الماتريس تاع الانجليزي نقول لي ولكن المستويات نتاع الماتريس الانجليزي مختلفين يكونوا واضحين مختلفين برشا وليزاكسون من العالم اجمل ما تمشيش بعقليه انه لازم تكون عندك كيما الفرنسي الاكسون باريزيان كي دومينون من 10 لا لهنا بالتنوع مسموح واللي يهم انه يكون عندك على الاقل 100 في التوصل او تحب تبدا بالكاد 105 و سي فيزابل كي تفرجوا على اليوتيوب تشوفوا التكنيك نتاع الاكزامان تاع التوفل تنجموا فاسيلمون تتعداو وترفعوا بوكو بوان يعني تفهموا كيفاش الاكزامان يكونسترو سامحني كده Non, pas du tout. Merci, Mohamed. Donc, on va prendre quelques minutes pour parler de Master in Public Administration. All right. Well, the two-year MPA is a 2-year program, and it's, I think, the most flexible program out there because you can, just like the MPA in a sense, take any class you want for 2 years as long as you fit 3 specific requirements, and those requirements, I believe, are a class that has to do with econ, a class that has to do with leadership, and a class that has to do with ethics. Apart from that, you can take any class you want for the full 2 years. The majority of people have 3 years or more of work experience. I believe the requirement is 3 years. And the majority of people also do dual degrees within it because it's a very flexible program. So what are the dual degrees? The dual degree is simple. Let's say you want to do an MBA at Harvard, at MIT, at Stanford, at Dartmouth, or at Wharton. Sorry, go ahead. MBA we have? An MBA is a Master's of Business Administration. Or let's say you want to do a JD, which is a Juris Doctorate, which is a doctorate in law at Harvard Law School, or things along those lines. Those, like an MBA would take you 2 years, an MPA would take you 2 years, but you combine the degree and you do it together in 3. And the majority of people that are in the MPA program, but not everybody, does this. They do a year and a half at Harvard Kennedy School and a year and a half, which is what I'm doing at MIT, for example, or again, Wharton, Stanford, etc. And it just relaxes the requirement needed. A couple things that are interesting about it, apart from the flexibility that I just wanted to add, the application process requires the GMAT, the GRE, the 2 essays, the recommendations, etc. The Bible, to me, or the Quran, I guess, for the application is not just us here, which I can ask us any question you want, but it's also the HKS admissions blog. Over there, you'll find anything you want and need about the application. So, for example, for the 3 letters of recommendations, they recommend you have 1 academic one, 1 professional one, and 1 extracurricular one. Of course, there's deviations and variations to that, but you should try and stick to what they tell you there. And I think you should learn a lot. You could learn a lot from your application there. The other thing that I wanted to ask on that is basically, I'm being told that I should speak in another language. الحاجة الأخرى اللي لازم نزيدها ظهر لي هي إنه فما دي بورس سبيسيفيك للتوانسة ولذا يلوجوا على التوانسة et donc apply. على خاطر oui vous êtes en compétition avec l'américaine ou les internationaux اللي صبوا mais فما دي بورس للتوانسة أكهو اللي لازمهم مش لازمهم ماذا بيهم يعطيوهم ولذا لازمكم تصبوا على خاطر لي دو بورس هذوكم باش ياخذوهم زوز توانسة يعني could be you. دونك يجيو لنا نحن ولا مشيو للبلوج خموا في البروغرام اللي يتماشى معاكم لو بلوس واللي انتم ماذا بكم تعملوه وصبوا على خاطر this is your chance to get in if you want to do this of course. Last but not least about the 2-year MPA itself, وقت اللي باش تجيو تصبوا إذا كنت تحبوا على دوبل دبلوم pas forcément لازمكم تصبوا en même temps. تنجم تتقبل في هارفارد كينيدي سكول والسمستر الأول
تصب باش تمشي تعمل MBA ولا اللي هو. Donc you either can apply at the same time or you can apply one after the other. You can also apply for an MBA and then join the HKS program. And if you have any other questions, do let me know and I'm happy to help out. Super, merci Ihab Aïcha. Donc Tawa, avant d'ouvrir les questions, moi je suis Ken Lim ou Leila, vous avez des additions ou quelque chose, any other insights to share? No, I think it's good. I think let's give more time for questions because we've been talking for a while. So I think if anybody has a question. Super. Et Leila? Si. Ok. Donc, on va juste demander une petite question, Tawa. Which program are you most interested in? Voilà, le programme اللي déjà عارفين اللي باش تبعتوا له. Donc, Master in Public Policy, Public Administration, MBA IT, donc Career. On va prendre quelques secondes pour faire ce poll et en même temps réfléchissez les questions, les travaux de Laurent. Vous pouvez you can direct the questions soit à une personne spécifique ou à la question générale du groupe Kamel ou celui ou celle qui veut répondre. Je peux intervenir. Oui, bien sûr. Mais juste pour préciser, là, on ne serait pas شغال حاجة كبيرة على CPC. Oui. خلينا مع si on parle terre à terre, بس مش تفهمكم برشا معناها اللي عندهم لي كاباسيتي مش عارفة تونسي ماليشين خاطر كي نشوفوا نوبل تونسيان اللي كي سون étrangers تبارك الله معناها partout أنا كان j'ai découvert beaucoup de Tunisiens beaucoup de jeunes وحدنا زينا بهاك رانزي مع صغار وكل شيء وما شاء الله علينا دونك تلقاهم بارتو نسين aussi donc معناها ما تخافوش منها ayez confiance en vous-même ou essayer d'abord نتعاملوا les examens تترجموا les langues نتاعكم اليوم les recommandations يكونوا باهيين l'essentiel و les essais aussi يكونوا باهيين ومش صعيبه نقول لك انا ليا كلش عام 85 سنه اللي خرجت بعد جامعه قرايتي في الاول صعبت عليا معناتها كيف بيرسونالمون بعد راهو باش تستانسوا شويه بشويه il faut surtout avoir confiance en soi-même وحتى يبان aussi rien n'est impossible راهو il suffit un peu de casser les bases وبيان سور الواحد لازم يكون ما يكونش كومبلكسي باش يسال حاجه ما يعرفش يسال ما يسالش راهو سي بيرمي هنا l'environnement est complètement différent que مع تونس ولا ايا اسال اللي تحب عليه اسال يجاوبوك ما تعقدش بكل حقيقه انا حسيت تسال اي حاجه على بالك نروح حتى تقرا في الكلام تقرا في الكتيبه العباد معايا يقولوا لك الكلام وهذا لازم تحطوه في بالكم معناها هذيك راني مش صعيبه فرونشون ماهيش حاجه صعيبه برشا معناها Absolument, absolument. Merci. Allez. Donc Tawa, si vous avez des questions, soit you can unmute, like raise hand, donc ça se trouve في réaction. نجمو raise hand to ask a question et après donc you can unmute ou demander votre question l'autre option c'est aussi d'écrire la question sur le chat et donc voilà donc on a quelques questions sur le chat Tawa. Donc on a Ahmed qui demande je pense donc, comment est-ce que l'appartenance politique, comment est-ce que c'est perçu lors de la soumission du dossier? Est-ce que je connais bien la question? يسألوش هنا على parti politique راهو انت كي جاي تحضر هنا شي يتعلم معناها ما يسألوش على parti politique معناها هنا يسون اوبن خاطر حبينا معناها في الكارير عندنا ناس اللي كانوا في دون دي غوفرنمون ولا كانوا دي كونسيي في وزاره حتى كلهم معناها في السيده السابقه سيليكسيون يقراوا معنا دونك اون بارل دو تو معناها في تو لي سوجي انا معناها عندنا قوه نقراو فيه على البوليتكس فيها نحكيو على كل شيء نحكيو على السيستم ديمقراطيك نحكيو على الديمقراطيه نحكيو على ليزيليكسيون دونك ليسونسيال بالعكس بتاتر عندك انت باك جراوند بوليتيك سا فا فير ان بلوس باش تحكي على الاكسبيريونس نتاعك وعلى بالك sans le décrire, voilà, sans le crier tout haut, mais ça va être un plus pour la question-réponse.
Des additions? هي كان تذكر السلوغان تاع كلمة سكول سي ask what you can do. نجم أنت what you do it goes through a political party, whether it goes through a startup, whether it goes through the being in government, حاسيلو whatever. اللي أنت تتصوره واللي أنت عملته تنجم تكون في مستوى جمعياتي، في مستوى حزبي، في مستوى الإدارة ولا في الدولة ولا في الحكومة ولا هذاك أنت لازم تختار جواش اللي بالحق. Donc, pour donc Carly a demandé une question. I have no experience at all. Donc, je viens de finir my master's degree. I practically have no chance to be admitted. Pas du tout. Donc, بالنسبة للMPP, فما requirement نتاع 2 ou 3 années نتاع expérience professionnelle. Donc, bon, بالنسبة لي أنا تخرجت en 2020, donc خدمت une seule année. It was a fellowship, donc j'ai travaillé في Carnegie Endowment for International Peace. Et يعني وقت اللي جيت لهنا نلقى برشا تلامذة اللي هما قبل ما يعني بدوا يعملوا في الMPP قبل ما يتخرجوا من undergrad. Et donc avec l'expérience additionnelle نتاع un master, je dirais pas du tout there's no chance, au contraire. Je dirais que you need to apply si c'est quelque chose qui t'intéresse. الحاجة البرانسيبال جو بونس في الابليكيشن بروسيس هو أن عندك الديديكيشن وأنك بالحق يعني فما الفولونتي pour like there's a clear idea بتاع كيفاش le programme fits into your longer life goals. على خاطر سي با جوست عمان باش نمشي نقرا خطفت ولا ما خطفتش سي با يعني لازم أكثر خاطر ça prend beaucoup de travail to apply et il faut une certaine vision déjà باش يسألوك in the essays how does a master's at the Kennedy School fit into your larger career goals. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Oui, minimum احنا نحكي عليه البروغرام تاعنا ما يلزمش نمشي نقلب بيه ولا بيه هكا حاجه. دونك جو باس دير اللي يجيب عندي عام كويس معناتها كان وي دونك باش ياخذ الجراديويشن تاعو ديبلوم لازم معناها سيرتان نيفو. دونك اللي اكزيجي تلقاهم الكل في البيت ما جوست بور بريسيزي موجود في البروغرام هذاك. فما حاجه اخرى بدات تحكي عليها اكثر مني زين بيا حكايه الكروس ريجستريشن معناها خاطر فما ناس يجيو من باك جراوند ديفيرون مش كلهم عاملين ايكونومي ولا حاجه. une amie qui parlait médecin بس تسمع فينا دونك تنجم زي تحكي شويه معناها تنجم تعمل بالهيلث سكول ولا تاخذ دي كور في ديفيرونت معناها تاخذ. Sure. Just to add a bit on what Nesrine says, if you don't have an experience, it is super possible for you to be accepted, but work hard on your GRE because they don't have enough tools to assess you. Make sure your letters are great, work on your GRE, and even though it's unprofessional, if you did any voluntary work or anything, you know, to kind it's a little bit linked to the public policy or how to make your community a little bit better, it is valuable. So make sure you have a story about it. For the course registration, mais en fait, il y a 2 options. La première option, c'est comme Iheb il a fait 2 diplômes en même temps. Je fais 1 an et demi à HKS et 1 an et demi, par exemple, dans une école, que ce soit une école de droit, que ce soit une école de business. Ou il y a une autre option, c'est-à-dire que tu restes pendant 2 ans, tu es à HKS, mais tu as la possibilité de prendre des cours. Et je pense que ça va être 4 à 6 cours qui sont à l'extérieur de HKS. C'est-à-dire que tu peux prendre à MIT, tu peux prendre à Harvard Business School, tu peux prendre à Health School. Donc il y a vraiment une liste d'écoles qui sont soit à Harvard ou bien à Cambridge, où tu as la possibilité de prendre des cours pendant les 2 ans. Et bien sûr, il y a des crédits pour ça. Donc, c'est-à-dire que si tu es intéressé par public health, you can do it 2 years at HKS or like education policies. Et il y a par exemple l'école de education school at Harvard, et tu peux prendre par exemple 2-3 cours education school. This is absolutely possible, and so many people are doing this.
معناها pour préciser مثلا vraiment باش يكون نلتقاو احنا سورتو في الميد كارير واحنا يقراو معنا ميدسان يقراو معنا دي جورناليست يقراو معنا دي بوليتيسيان يقراو معنا دي السيكتور بريفي من كما قال محمد فسر بليك معناها tout horizon donc c'est ouvert vraiment surtout mid career au grand public. نزيد نأكد على كلام وداد. أنا خالد شوف الأسئلة تاعنا شاكين في الإكسبيرينس نتاعهم شاكين في التجربة نتاعهم. صارت في البروموسيون اللي قبلنا دونك البروموسيون اللي تخرجت في 2021 ثم شكون ثم شكون قبل وهذا في الميد كارير بروجرام وهاو كيفاش تقبل هو حكايته هو كان يخدم في المانتنونس نتاع الباتيمون نتاع الكينيتيسكوب سوف علاقات مع العباد الموجودين هنا tout au long des années وكي فهم السيستم كيفاش حكي معاهم قال لهم انا راني انتريسي نحكي مع لي ستوديون نحكي مع لي قال لهم انا انتريسي باش نقرا اللي انتم تقراو فيه باسكو هاو شلون نحب نعمل الراجل هي ابلايد and he was accepted دونك ما نعرفش اسكو تخرج في عام 21 ولا في عام 20 مي ان توكا القصه يعني تنجم حتى تلقاها في البوستون كلوب اللي يهم والاهم هي القصه نتاعك اكثر من كل شيء ان فيت جو بونس اللي مهما كان البرنامج اللي انت تحب البروغرام الماستر اللي انت تحب تلاقي تعمل الابلكيشن بتاعك اللي يهم هو بالحق القصه نتاعك. Et donc, je vais demander une question au groupe. On a une autre question. Dans quelle mesure donc, les résultats académiques sont pris en compte? Je veux juste ajouter sur l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle aussi, ça aide pour en tirer le maximum de HKS, dans le sens où la plupart des cours sont quand même fondés sur le fait des cas ou des expériences de la vraie vie. Le catalogue de cours aussi est tellement large que ça aide de savoir où est-ce qu'on va quand on rentre à HKS. Donc au-delà de savoir si vous allez être admis ou pas, il faut quand même que vous ayez une idée assez précise de ce que vous voulez en faire de ce master. Parce que à la fin, si vous n'avez pas un projet professionnel, vous allez vous retrouver avec le master, mais vous n'aurez pas d'idée de comment le valoriser derrière. Donc si vous n'êtes pas certain, ça peut valoir le coup aussi d'aller travailler une année supplémentaire, de vous faire une idée de à quoi ça ressemble le monde du travail, de quel secteur vous plaise, et ensuite de postuler, c'est aussi possible. حكيت الكيستيون الريزلتا اكاديميك معناها فو با الواحد يكون برومي دو سان كلاس ولا عنده معناها 18 دو موين باش يتقبل فيها بي اش كي اس معناها نجم يكون عنده موين لكن عنده فيها اكسبيريونس ولا عنده الميسن جو بونس والله ما نعرفش انا انا في سبيريون في الميسن جو بونس اللي جو بونس با كو سي ان اتو فيها الاكسبيريونس فيه اللي نوت نتاعك بيان سور بس ماشي واحد يكون عنده مهارات مشبيه اما ان مينيموم على اللي كي دو اكسبتي اي سورتو انا معناها نتاكد برشا حكايه الموتيفيشن ليفلز راهو سون تري امبورطون على خاطر هما شي يدوجوا انت شنو اسكو عندك يونيتي كلير في مخك على جاي تقرا مش جاي تقرا خاطر واحد ما بقاش حابب باش يعدي عامين ويمشي لنكست ستيب معناها جاي باش عنده معناها توجه في مخه واضح. Mais bon, c'est normal. Je ne pense pas que HKS ou la HKS, je vais donner ça à Oui, et je pense que كل من يكون عنده أكثر expérience professionnelle يعني البارتي أكاديميك نتاع حياتك بعيد عليك كل وين البارتي الأكاديمية هذيك عندها أقل weight في in how they're considering you. خاطر مثلا إذا كان عبد جست تخرج من undergrad توا they're applying this year undergrad matters a lot والعب يعني شو عمل in terms of activities in terms of يعني les notes اللي موجودين في les classes etc. Donc voilà. Et en ce qui concerne les recommandations, donc to echo ربي بالريكومنداسيون انا نحكي على روحي انا خديت استاذ قراني في الجامعه كان مدير في انستيتيوشن جيستيون دونك سي امبورطون باش الريكومنداسيون تعمل حد يعرف حتى لو كوتي بيرسونيل معناها بريم انا عملت 3 ليتر دو ريكومنداسيون واحد قراني استاذ قراني وبعد كده كان
directeur de l'Institut supérieur de gestion pour تحسوا حتى كي باش يبعثوها ديريكتومون تحس اللي ثم كي الانسان تقرا الليتر دو ريكومونداسيون تحس اللي ثم يعرف يمشي له خاطر هكاك قلت له انا ثم تحس معناها هذيك سا هما يسابريسي بوكو معناها لا فالور سونتيمون وتعطي ناس كيف انا حتى ناس تخدم معاهم ناس تعرفهم معناها الكل هذوما لازم حد اللي هو مش تقارب معناها عمرك ما شفته باش يكتب عليك خاطر قد ما يكتب عليك ممكن كما قال الاحساس ما يكونش كيف سي امبورطون في ليتر ريكومونداسيون il faut trois de recommandation en anglais bien sûr ou تبعثوا directement En fait, ينجموا يترجموا. انا انا في اللي بعثهم يسمعوا تبعثوا directement للادمنستراسيون عليها Exactement. وانت سامع حد محلف هكا لا اما سي امبورطون معناها لازم Et donc, pardon. Comme petite anecdote, par exemple, les lettres de recommandation sont tellement importantes que donc il y avait le financial aid خاطر عندها une autre deadline اللي هي بعد وكي جت البارتي نتاع الانترفيو for one of the fellowships that I was considered for c'était intéressant qui دخلت في l'interview en Zoom. La première chose اللي قالها لي donc l'une des personnes qui m'interviewait يعني من هارفارد c'est que قرينا les lettres de recommandation تاعك et non seulement نعرفوا يعني genre le sentiment c'était on a été impressionné par les lettres de recommandation تاعك معناها ان السيد اللي كتبوا عليك يعرفوك vraiment وزاد فما différence ما بين lettres de recommandation في مثلا l'Europe وفي أمريكا في أمريكا فما يعني c'est une autre approche c'est لازم العبد يحكي على des expériences spécifiques على الحوايج اللي انت عملتهم ou je pense que it has more weight que l'admission في des universités أخرين في l'Europe. Mais bon, je peux être I might be wrong, mais ça peut être le cas. Et donc, je voudrais aussi demander une question en groupe. À part l'aspect académique, شنو هما الحوايج الأخرى in terms of extracurriculars or in terms of sort of intellectual engagement ولا other types of engagement اللي لقيتوهم هنا في HKS. قبل ما ندخل نقطة عليك فما نقطة تحدثت عليها بالنسبة لي مهمة برشا. une fois تبعت الابليكيشن بتاعك ما ثماش أورال. الأورال اللي الانترفيو اللي تحكي عليها نسرين تحكي عليها dans le cadre d'un fellowship. ماهوش باش تدخل ال HKS. يعني زوز حاجات كيف مهمين. نتصور اللي انا شخصيا كنت نستنى الاول وقتاش باش نعرفوا لادميسيبيليتي كيف ما نقولوا في فرنسا يعني كان في فرنسا ديما عندك الكري واللغه هذاك سي اي ان كونت ما ثماش ماشي حسب رايي انا شيء ايجابي لانه لي زونتروتيان يعني عديد des examens dans des grandes écoles, enfin, dans les écoles de journalisme في فرنسا وتحس الامباكت نتاع شكون كنتي ياثر اكثر الجوجمون اللي موجودين عليك انت ياثر بطريقه محترمه. دونك لو فات ما ثماش دي زونتروتيان لهنا يخلي العباد الكل كيف و ça augmente les chances. Donc, encore une fois. Oui. Liam, do you have something about mission, letter of recommendation? Je pense qu'il y a beaucoup de questions précises sur des éléments that are part of the application, mais à la fin, c'est un tout en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. علاش l'application is this complex? Ils veulent voir beaucoup d'aspects. Et ils veulent voir مثلا nos capacités à analyser des choses avec des quantitative skills. Là, pour pouvoir tester ça, il y a les tests. Notre niveau d'anglais, c'est autre chose. Lettre of recommendation, c'est vraiment de toucher à des aspects plus qui sont liés au caractère, etc. Donc, ما فماش حاجة أهم من الأخرى. الكلهم مهمين en fait.
Donc ça, il faut vraiment garder ça en tête. Et en même temps, زاد ينجم يكون حاجة مثلا كما قلت قبليك ما عنديش expérience ولا les notes نتاعي ما كانوش طيارة وأنا نقرأ كل شيء اللي ينجموا ما يغزرلهمش خاطر الحاجات الآخرين باهين. Donc c'est vraiment un tout. Il y a pas vraiment une règle précise sur quel aspect est plus important que l'autre. Juste, je voulais clarifier ça en fait. Et je peux même rajouter, il y a, pendant l'application, il y a une section où tu peux en fait mettre une nouvelle lettre pour dire en fait si jamais tu as eu des notes qui n'ont pas été très bien, qu'il y a eu des circonstances, que ce soit extérieures ou familiales ou peu importe, tu as même cette opportunité d'expliquer pourquoi en fait tu didn't shine at some point in your life, for example. Donc vraiment, il t'offre toute la plateforme for you to express yourself, to know who you are, and even if there is something not great, you have always this room to basically express it. So it's something you need to take consideration as well. Et pour revenir à la question de Nestlé, elle a demandé en fait, est-ce qu'il y a d'autres, à part le côté académique, quelles sont les autres plateformes où les étudiants peuvent être impliqués? En fait, à Harvard, il y a ce qu'on appelle les caucus. Donc, nous, enfin, on a créé par exemple les caucus. And there are so many. Anything you're interested in, they are geographically, sector. Ça te permet de rencontrer des gens qui ont le même intérêt, la même passion que toi. Tu as aussi la possibilité de entretenir des relations avec des centres précis, que ce soit à travers de la recherche. Tu peux postuler pour être un assistant d'un professeur. Donc vraiment, there are so many other areas where you can engage and have like this very strong and wealthy experience beyond just academia and just beyond sitting in the classroom. Alors, moi, comme je suis allée avec le financement des études, peut-être qu'on doit me dire en détail, c'est pas difficile d'avoir des bourses. Je suis tout à fait d'accord. Il y a toujours des moyens, à part le bourse le bénéfice de tout, ça m'a d'autres bourses qui peuvent être offertes aux étudiants tunisiens. Donc, le côté financier, moi, je pense que donc, essayez toujours de chercher mon jour. Moi, je vous dis, peut-être marcher un type de différentes marches, que je m'apprends de différents types de scholarship. Ça, c'est important. Ça pour vous dire, اخر حاجه لازمها هي تمنعكم باش تعملوا الابلكيشن بتاعكم هي Donc, il y a aussi des centres, moi je dis le اللي هم فيهم sort of like people at the edge of research في les domaines اللي موجودين هنا. Donc, فما Center for Public Leadership, فما there's so many centers, democracy, etc. Donc, il y a beaucoup de centres là-dedans où donc, les gens peuvent faire de la recherche, etc. et tout. Donc, je vais partager in the chat. J'ai partagé in the chat un lien pour un Google Form. Ce Google Form, c'est pour ceux qui sont intéressés. Donc, to have one-on-one mentorship مع واحد فينا. Donc, deadline to fill out the form is November 3rd. Et strongly preferred are the students اللي هم déjà donc qui ont bien avancé in their application process. على خاطر توا on est en train de dire peut-être que it seems a little bit un peu فما paradoxe معين اللي نقول لك c'est très facile باش انك تبعث او même temps نقولوا اللي فما برشا خدمه qui that is needed to apply. Et both of these things are right. Et en même temps, yes, the admission numbers are very low بالنسبة للHKS, mais en même temps, je pense que بالنسبة لتونس, puisqu'احنا ما فماش برشا يبعثوا من تونس, عندكم أكثر شانس برشا من عباد موجودين من بلدان أخرى. Donc, باش يبعثوا من بلدان أخرى. Et so please fill out the form. إذا كان vous êtes intéressé by this mentorship aspect, maintenant on doit finir ou aller plus. Et est-ce qu'on a d'autres final words before closing?
Any final questions? Yeah. ثم نقطة أخرى نحب جست نزيدها نعرف إذا كان أنتم ديجا موجودين لهنا قاعدين تخمموا في أوكي أنا في وقت معين في حياتي وفي الكارير بتاعي اللي نحب نعيش تجربة أخرى، نحب نزيد نقرأ، نحب يكون عندي إكسبيرينس انترناسيونال اللي هو ما ثماش كان HKS. عدينا من كل واحد منا عندنا من طريق مختلف، دونك يكون عندنا ممكن افكار على دي بروغرام في يال اللي ما جستوش عليها، عندنا افكار على دي بروغرام في اوكسفورد، عندنا فكره على برامج في كولومبيا مثلا. حاسين فما برشا امكانيات اخرى، مي ان توكا الغونتري تاع العام الجاي مازالوا تقريبا شهر ونص حتى في جنيف مثلا جراديويت انستيتيوت. فما العديد من الامكانيات ونجموا نواجهوكم مع منصتكم ونحاولوا نجاوبوا على الاسئله نتاعكم اذا كان انتم عندكم اسئله حتى اذا كان ما تخصش HKS. الفكره من تونسيا كوكس حضورنا الاثنين نعاون بعضنا على كل شيء ونعاون بعضنا to achieve ourselves. عايشكم الناس الكل. Et bonne chance. Ah, je suis. Salam, الناس الكل. Au revoir.